Realize that all Chinese pyramids, 250 of them, are oriented to the north. Da jeg rejste rundt i verden og udforskede pyramider, opdagede jeg, at de kinesiske pyramider, der var der 250, der var orienteret mod nord. Cosmic north. Den kosmiske nord, Orientation of the northern star. altså efter nordstjernen. There is also magnetic north which moves Der er også det magnetiske nordpol, men den flytter sig over tid between Canada and Siberia. imellem Sibirien og North Canada. was important for pyramids in Indonesia, Nord var også vigtigt for de indonesiske pyramider. Cambodia, Cambodia, Nubian pyramids in Sudan, nubiske pyramider i Sudan, all Egyptian pyramids, og alle de egyptiske all pyramider, pyramids in Peru, og alle de peruvianske pyramider, some in Mexico, og nogle af dem i Mexico, all Cahokia pyramids in the United States, og alle Cahokia-pyramiderne i Nordamerika, Valencia pyramids in Spain. og de valensiske pyramider i Spanien. So far we thought the best orientation is the northern side of the Great Pyramid of Egypt. Og indtil da, der har man troet, at den bedst orienterede pyramide, det var Giza-pyramiden, som havde den mest præcise nordside imod kosmos nord. The error from the perfect north, 0 degrees and 3 minutes. Afvigelsen der hedder 0 grader og 3 minutter fra kosmos nord. Kefren or Kafre, 0 degrees, 3 minutes. På Kefre-pyramiden, 0 grader og 3 minutter. Mykerinos or Menkauri, 0 degrees, 18 minutes. Og Menkaure-pyramiden, 0 grader og 18 minutter afvigelsen. Bent Pyramid in Dashur, 0 degrees, 12 minutes. En bøjet pyramide i Dashur, 0 grader og 12 minutter. Red Pyramid in Dashur, 0 degrees, 5 minutes. En rød pyramide, 0 grader og 5 minutter. Imagine, you built the Egyptian pyramid, 231 meters long. Forestil jer, at dens side er 231 meter lang. That's 2 football stadiums. 2 fodboldstadioner. And you have error 0 degrees and 3 minutes. Og forestil dig, at man har så lille en forskel, 0 grader og 3 minutter. It's genius. Det er ret genial præcision. But here we have the largest in the world. Men her har vi jo den største pyramide i verden. The length at the bottom is 660 meters. Så længden i bunden er 660 meter lang. It's 5 football stadiums. Det svarer til 5 fodboldstadioner. The team of 3 engineers of geodesy came here Og der er kommet et hold på 3 ingeniører with og scientific geologer, instrument called Total Station, som kom med nogle instrumenter, der hedder Totalstation. TS 600 Top. Totalstation TS And they 600. measured the orientation of the Bosnian Pyramid of the Sun, this side. Det er de 3, der har målt Error 0 degrees, 0 grader, 0 minutes, 0 minutter and 12 seconds. og 12 sekunder. The most precise ever. Det er det mest præcise. With such a huge structures, we cannot achieve that in 21st century. Med sådan en stor bygning, der kan vi ikke skabe det nu om dagen. This is science. Det er videnskab. How old are the Bosnian pyramids? Hvor gamle er de bosniske pyramider? The Sun Pyramid covered by soil. The Sun Pyramid covered by soil. Ja, solpyramiden er jo dækket af jord. The science that investigates the origin of soil is called pedology. Og den videnskab, der studerer, hvor jord kommer fra, det hedder pedologi. In Bosnia we have Institute for Pedology. I Bosnien har de et institut for pedologi. They took samples of the Sun and the Moon Pyramid, De har taget prøver fra solpyramiden og the månepyramiden, age of the soil up to 15,000 years. og de siger, at alderen på jorden er op til 15.000 år gammel. Meaning, structure below is much older. Så det betyder, at strukturen, der ligger under jorden, er ældre. Here is the team of volunteers with 2 archaeologists, also volunteers. Og her er der et billede af nogle frivillige, hvor der også var 2 arkeologer med som frivillige The year is 2012. i 2012. This is Niccolo Visconti from Italy, archaeologist. Nicola Visconti This one is Riccardo Brett, archaeologist from Italy. og Riccardo Brett, 2 You see italienske how they were arkeologer. removing the soil I kan se, hvordan de fjerner jorden from the concrete blocks, fra betonblokken. and then on the surface of concrete, they discovered this brownish material. Og på overfladen af betonet opdagede de det her brunlige materiale. This is not clay, this is organic material.
Og det er ikke ler, det er noget organisk materiale. It is on the top of the structure. Det lå oven på strukturen. It can give us, again, minimum age of the structure Det kan igen give os en minimumsdatering because it is on the på top. alderen, fordi det er oven på beton. We did radiocarbon dating, Så det har vi carbon 24,800 years, 24.800 år gammel. Som minimum. plus minus 200 years. Plus minus 200 år. You go back for 25,000 and that's the minimum age. Så nu er vi 24.200 år tilbage, og det er så stadigvæk en minimumsdatering. If we could find organic material between those concrete blocks, Hvis nu vi kunne finde organisk materiale imellem blokken, it would give us precise age of the construction. så vil det give en præcis datering for, hvornår strukturen er bygget. That's exactly what happened Og det er præcis det, der skete. on our trench number 12. På udgravning nummer 12. This is our archaeological manager Tim Moon from New Zealand. Det er den arkeologiske koordinator Semir Osmanagić fra New He is Zealand. the volunteer from Canada. They are showing where did they find organic material. De viser, hvor de fandt det her Below organiske the materiale. first row of concrete and above the second, like in the sandwich. Imellem øverste og andet lag af beton, så ligesom en sandwich var det klemt inde imellem de to øverste betonlag. They discovered those two fossilized leaves. Der opdagede de her to fossilerede blade. How did they get there? Hvordan landede de mon der? So the builders were pouring the first layer of concrete, Dem, der byggede pyramiderne, puttede første lag beton. the second, the Also- third. Næste, The tredje. wind was blowing, bringing those leaves. Så har vinden bragt de her blade ned, And they placed the last, the final layer. inden de lagde det øverste lag beton på. But they are organic material. Det er okay. We can date them, Så kan vi jo datere det. which we did. Det gjorde vi. The age 29,200 years, Og fik alderen 29.200 år. plus minus 400 years. Plus minus 400 år. This is called radiocarbon date. Det er det, vi kalder kunststof 14 datering. In order to get calendar age, Og for at få Og, en kalenderdato, calibrated date, der skal det kalibreres. we add approximately 14%. Og der ligger vi cirka 14% So the til. real age of this structure, 33,600 years. Så det giver en dato på 23.600 Which makes it the oldest pyramid so far on the planet. hvilket gør det til indtil videre den ældste pyramide, der er opdaget på jorden. All these old ages Alle de her gamle datoer are consistent. er konsistente. It's not like we have 2,000 and then 50,000. Det er ikke sådan, at vi har 2.000 år. This is consistency, very important in the world of science. Der er konsistens, hvilket er meget vigtigt inden for videnskabsverdenen. Today there are three methods to determine the age. Nu om dagen findes der 3 metoder til at bestemme alder. Most common is radiocarbon dating. Det mest almindelige er kulstof 14 datering. We have done 28 radiocarbon dating so far in this project. Og det har vi lavet 28 dateringer med indtil videre i det her projekt. The second one is uranium-thorium analysis. Det næste er uranium-thorium datering. We've done 12 of them. Dem har vi lavet 12 af. The third one is the luminescence analysis. Og den sidste er luminescence. We've done 7 of them. Dem har vi lavet 7 af. They all take us back to the era of 30,000 years ago. Og de tager os alle sammen tilbage til omkring 30.000 år. Why is that important? Hvorfor er det vigtigt? Because what they teach us in schools is that humanity is about 7,000 years old. Fordi at det vi lærer i skolen i historie, det er, at menneskeheden er 6-7.000 år The gammel. first civilization, Sumerians. At den ældste civilisation var sumererne. Babylon, Akkad, Assyria, Hittite, ancient Egypt, ancient China, ancient India. 5,000. Babylon, Assyrien, Egypten, det gamle Kina osv. But this is only the last cycle in humanity. Men det her, det er kun den seneste cyklus af menneskeheden. Before this one, there was another one, Inden det var der en anden cyklus af which ended civilisation. 12,000 years back. Den, Which ended. og den tidligere cyklus sluttede for 12.000 år In siden. geology known as the end of the last ice age. Også kendt som slutningen på den seneste Huge istid, catastrophes. hvor der skete store katastrofer. There was another cycle ended 18,500 years ago.
en anden cyklus, der sluttede 18.500 år siden. Another one 34,000 years ago. Og en anden for 34.000 år siden. 55,000 Og for 55.000 and år siden. 75,000. Og 75.000 år siden. The history of humanity is not the evolution. Så menneskehedens historie er ikke bare en lineær evolution. It is cycle after cycle after cycle. Det er cyklus efter cyklus efter cyklus. But it is not so simple. Men det er ikke helt så In simpelt. every cycle, we have organizations, communities that are very low developed For i alle cykluser har vi nogle dele af and civilisationen, some som er highly developed. lavt udviklede, og Today. andre dele, der er højere udviklet. Today, in 21st century, For eksempel nu, you go with this gadget to Amazon and you meet tribes who live in the Stone Age. nu om dagen kan vi komme med en smartphone og komme ud i Amazonas og møde mennesker, som lever ligesom man gjorde i Two stenalderen. different levels Det er to of forskellige development. niveauer af civilisationen på samme tid. It seems that some humans were watching very advanced civilizations building major pyramids and megalithic sites. Så det virker som om, at nogle mennesker så nogle andre, der var meget udviklede, som byggede de her meget avancerede gamle strukturer. In Turkey, Egypt, Tibet, Peru, Bosnia, Mexico, etc. Tyrkiet, Egypten, Peru, Bosnien og Norge. So we change our view of the ancient times. Så vi ændrer vores syn på gamle dage. Very important element for the pyramids and megalithic sites is the sacred geometry, sacral geometry, For pyramider og gamle holy geometry. strukturer. Geometrien. The ancient builders knew that certain geometrical shapes and numbers are very powerful. De gamle pyramidebyggere vidste, at nogle geometriske former og bestemte tal er meget kraftfulde. They make the energy move. De får energien til at flytte sig. One element of sacred geometry is equilateral triangle. Et element af hellig geometri er ligesidede trekanter. Why? Because 3 points in the space you can connect in unlimited ways. Og det er fordi, at 3 punkter kan blive forbundne på ubegrænset antal måder. But only one gives you equilateral triangle, the same length of the sides. Men der er kun én måde, hvor de kan være forbundet som en ligeside trekant, hvor der er lige langt imellem alle 3 punkter. 3 times inner angles at 60 degrees. Og det er, når den indre vinkel er på 60 grader. When we connect the top of the Bosnian Pyramid of the Sun Så når du forbinder toppen af solpyramiden with the top of the Moon Pyramid, med toppen af månepyramiden, 2,180 meters. 2.180 2,180 meters. meter længde er der imellem de to. From the Moon to the Dragon Pyramid, Fra månepyramiden til 2,180. gravpyramiden, det samme. From Dragon back to the Sun, 2,180. 2.180 tilbage fra gravpyramiden til solpyramiden. Mother Nature does not make hills with 4 sides, 4 triangular faces, 4 corners, perfect orientation, artificially made concrete, and then put them the layout of perfect triangle. Så moder jord laver altså ikke pyramider, som har 4 flade sider, 4 hjørner, 4 trekantede sider, perfekt orientering mod nord, lavet af kunstig beton, og perfekt viset trekant imellem 3 pyramider. This is the result of the intelligent design. Så det er altså et resultat af intelligent design. The same triangle is in Egypt at the Giza Plateau. Man kan finde den samme trekant i Egypten på Giza-plateauet. Top of the Great Pyramid of Egypt, Khufu, Cheops or Cheops. Fra toppen af Keopspyramiden, Top of the Menkauri or Myserinos or Mykerenos. ned til Menkaure-pyramiden, Gebel Gibli, potential grave for the King Tut. King Tut. og ned til Gebel Gibli, som er potentielt graven for Tot, Equilateral triangle. en ligeset trekant. Bolivia, Tijuanaco,
temples at the plaza. I Bolivia, Tiwanaku. Acapena pyramid, step pyramid from the granite blocks. Acapana-pyramiden, som er en trinpyramide, der er lavet i granitblokke. Top of the Pumapunku pyramid, Og the most interesting in Peru. toppen af Pumapunku-pyramiden, Equilateral triangle, den mest interessante i Bolivia. movement of the energy. En lyset trekant, der styrer energiens bevægelse. Now you know why I carry my hat at all times. Nu ved I, hvorfor jeg hele tiden har hat på. When we did the LiDAR scanning, it was very important. Da vi lavede LiDAR-scanningen, der var det meget Because vigtigt. LiDAR can give us precise location of the certain points. Fordi den kan give os præcise lokationer på de Top præcise of the punkter. pyramids. Altså toppunkterne på pyramiderne. The error is less than 10 centimeters. Så fejlmarginen er mindre end 10 cm. If you take a Google map, Hvis man tager Google Maps print it, og printer det ud, you start drawing the lines. og man starter med at lave linjerne, tegne Error linjerne ind, is more than 100 meters. så er der en fejlmargin på over 100 meter. Very important. Så det er meget vigtigt. So, using the LiDAR points, Så hvis man skal kigge på geometrien, så skal man bruge LiDAR-scanning. we know that Sun, Moon and Dragon gives us equilateral triangle. Og der ved vi så, at solpyramiden, månepyramiden og dragpyramiden giver os en lyset trekant. Top of the Love Pyramid, Toppen af kærlighedspyramiden, Temple of Mother Earth, toppen mod jords, entrance to the tunnels and River Fonica, another equilateral triangle. og tunnelindgangen nede ved KTK ved Fonica-floden, der er det også en lyset trekant. Top of the Temple of Mother Earth, Toppen af mod jords tempel, top of the Love Pyramid, toppen af kærlighedspyramiden, top of the Sun Pyramid, toppen af solpyramiden, top of the unnamed structure. We did some work there. og toppen af en endnu ikke navngivet struktur, som vi har And the lavet Ravne arbejde med. complex, Så tunnels. Ravne-tunnelerne Perfectly straight line. er på en perfekt lige linje. Now, when we look in the valley, the River Fonica Og når man kigger på dalen, så kan vi se, hvordan floden Fonica, has a mouth with River Bosna. den møder Bosnien-floden. Bosna is the largest Bosnian river. Det er den største bosniske flod. But look at River Fonica. When it comes here, above the Dragon Pyramid, Og se, hvordan it's like somebody moved it for more than 90 degrees into the Valley of Pyramids. så ser det faktisk ud som om, at floden er blevet bukket, sådan så at den tager et sving på So, over 90 instead to the grader. east, it flows now to the north. Sådan så i stedet for at flyde mod øst, at så nu flyder den mod nord So the mouth igennem of two pyramidalen. rivers is artificially made. Så det lader til, at det her mødested mellem de to floder er kunstigt skabt. So, when we connect the top of the Dragon Pyramid Så når vi forbinder toppen af dragpyramiden with the line that goes perfectly straight to the north, med en linje perfekt mod nord, it finishes in the mouth of two rivers. så lander det præcis der, hvor de to floder mødes. And that's not all. Og det er ikke det hele. If we use the mouth of two rivers, place where they, meet together, Hvis vi tager det her mødepunkt mellem de as to the floder, beginning of the Fibonacci spiral. som starter på en Why this? Fibonacci-spiral, Some people call it golden section spiral. Why is it important? det kaldes det gyldne snitspiral. The seashell, Hvorfor det er vigtigt? they have this spiral. Konkylier har den samme We spiral. humans, we have this spiral. Mennesker har også den spiral i ansigtet. Violin, they have the spiral. Violiner har spiralen. Greek temples, Fibonacci spiral. Græske templer er bygget med Flowers, the way they grow, they have the spiral. Der er blomster, der går i den spiral. The star constellations or even galaxies, spiral. Stjernebilleder og galakser har også den spiral. This is the cosmic model of the life. Så det er en kosmisk livsmodel. So, beginning of this spiral, the mouth of two rivers. Så begyndelsen på den spiral, And on the line, we have top of the Sun Pyramid, på linjen har vi toppen af solpyramiden, Ravne complex, Ravne-pyramiderne and tumulus in Vratnica. og tumulus Vratica. And that's not all.
Det er ikke engang det hele. Top of the Sun Pyramid, the key structure. Som er Beginning of the spiral. Begyndelsen af pyramiden. On the line, we have top of the Love Pyramid Der har vi på linjen and 2 more pyramid hills, kærlighedspyramiden og 2 andre pyramidebakker. Chetnitsa and Kurtnitsa. Tætnitsa og Kørtnitsa. And that's not all. Og det er heller ikke det hele. The triangle between Sun, Moon and Dragon. Trekanten mellem sol, måne og drage. If you make a circle Hvis man tegner en cirkel, touching those 3 points, som rammer de 3 trekantspunkter, and then apply the same radius circle og laver en cirkel med den samme radius, using the center of the triangle hvor man as the bruger beginning point. midtpunktet i trekanten som begyndelsespunkt. On this circle, we have another one. We have top of the moon, top of the dragon. I den cirkel har man også toppen af månen og dragen, We have top of the dragon, top of the sun, og den næste cirkel, dragen og solen, and so on. og så videre. So you are getting 6 more circles, same På den radius. måde tegner vi 4 cirkler mere. This is called the flower of life, Så tegner vi flower of life, element of sacred geometry. som også er et element af elegance. 6 circles, we connect them, we are getting hexagon, Når vi forbinder de 6 cirkler, så får vi en hexagon, triangle, circles, hexagon. en sekskant. Hexagon is element of sacred geometry, Et hexagon er også et hellig geometri. the most powerful geometrical shape when it comes to the energies. Den mest kraftfulde struktur, når det kommer til energi, And that's not all. og det er stadigvæk ikke det hele. The top of the moon pyramid, Toppen af månepyramiden, right here, top of the temple of Mother Earth, right here, Toppen and af top of the Mother dragon, og toppen af dragepyramiden perfectly straight line. er også på en perfekt linje. You see how the ancients were very careful how they're gonna lay out those structures. Så I kan se, hvordan de tilbage i tiden var meget omhyggelige med, hvordan de placerede And when you strukturerne. see the size, Når man ser how størrelsen, did they manipulate with tens of millions of tons of material? hvordan manipulerede de med 10 millioner vis af tons af materiale. It didn't take them hundreds of years. Det tog dem ikke 100 år. They did it much quicker. De gjorde det meget hurtigere. That's why I call them advanced civilization. Det er derfor, jeg kalder dem en avanceret civilisation. But sacred geometry is not all. Men hellig geometri er ikke det hele. Astronomical features. Der er også de astronomiske The ancients aspekter. were always looking at the sky. De gamle folk kiggede altid op imod himlen, As above, so below. som fra oven så fra neden. We climb the top of the sun pyramid Når vi går op på toppen af solpyramiden, and we can use it as the astronomical observatory, så kan vi bruge det punkt som et astronomisk observatorium, especially during the most important days in the year. specielt på de vigtigste dage af året. And number one, the summer solstice. Og det vigtigste sommersolvejr. There's a day which we always celebrate here, June 21st. 21. juni, i dag vi altid fejrer her. That's the day when the daylight is the longest. Det er den dag, hvor dagslyset er længst. It's a day when the sun rays are coming at 90 degrees, strongest. Den dag, hvor solstrålerne kommer 90 grader oppefra og stærkest. And when our planet, our Mother Earth, is the healthiest. Og den dag, hvor moder jord er det sundeste. So, we are following the shadow of the Bosnian pyramid of the sun Så når vi kigger på skyggen fra solpyramiden, når man står oppe compared to the western slope of the moon pyramid, og sammenligner den med den vestlige side på månepyramiden, which is covered by forest. som er dækket af skov, So, just before the sunset, så lige før solnedgang, the shadow der dækker skyggen, makes a pyramid en pyramide, which is the same in the height as the moon pyramid. og den er den en pyramide på højde med And månepyramiden, the shadow touches the foundation of the moon pyramid. og skyggen rammer bunden. You're leaving, thank you, Stefan. The next day, the mid of summer, August, the hottest days. Midt i august på den varmeste dag, This is the shadow of the sun pyramid, der har vi
skyggen af This is solpyramiden. the western slope of the moon pyramid. Vestsiden på månepyramiden. Afternoon hours. I eftermiddagstid. Evening, Om aftenen. the sunset. The shadow completely covers the moon pyramid. Der dækker skyggen af solpyramiden præcis månepyramiden. And the top of the shadow touches the top of the moon pyramid. Og toppen af solpyramidens skygge rammer toppen af månepyramiden. The third day, Den tredje dato. the beginning of fall, autumn, Starten på efteråret. September 23rd, 23. september. fall equinox. Efterårsjævndøgn. The shadow of the sun pyramid, Skyggen af the solpyramiden. moon pyramid. Der har vi månepyramiden. The shadow coming from the left side, Her kommer skyggen fra venstre. this is north. Fra nord. Why north? Hvorfor nord? Because fall and winter cold days are coming. Fordi at de kolde dage er på vej. Look at here, it is on the right side, Her announcing summer and hot days are coming, so it is located to the south. Der er skyggen på sydsiden, fordi den annoncerer, at solen kommer. And we have one more shadow, this one here. Og der er en til This is skygge. the shadow of the love pyramid. Det er kærlighedspyramidens skygge. Just before the sunset, Så lige før solnedgang, the shadow of the love completely covers the moon pyramid. der dækker skyggen fra kærlighedspyramiden præcis månepyramiden. And some more. Og Energy der er mere aspect. endnu. Endnu et energiaspekt. Our late friend Dr. Harry Oldfield from the UK Nu afdøde Harry Oldfield fra England developed a camera to scan space, energy fields around us. Han udviklede et kamera, der kunne scanne energifelter omkring For os. example, on this bottom photo, we can see the natural mountain in Bosnia, På det nederste billede her, der kan I se et almindeligt bjerg, which is pointy. som er spidst. And those energy fields are all horizontal. Og der kan man se, hvordan energifelterne ligger horisontalt Green, red, blue, red, horizontal. i farverne der, grøn, blå, lilla, rød. This is a village in Serbia. Og det her, det er en by i Serbien. All the fields horizontal. Der kan man også se, hvordan felterne ligger fladt. This is Bell Rock in Sedona, Arizona. You can see all these fields. Green, blue, red, green, horizontal. Og der er Bell Rock i Arizona, hvor der også er en flade horisontale linjer. This is southern Germany. Sonnenfeld am Tagensee. Og i Horizontal. Tyskland, Sonnenfeld, også flade Tagensee, horisontale. it's a lake there. And everywhere in the nature, it can be lake, it can be city, it can be mountain, always horizontal. Så ude i naturen, der er det hele tiden horisontale linjer. Except for some pyramids. Undtagen solpyramiden. This is the Bosnian Pyramid of the Sun. The year is 2007. Der er Vertical solpyramiden fields. fotograferet i 2007. Der er det vertikale linjer. 2015, vertical fields. Og 2015 også. 2016, this is the town of Visoko. This is Hotel Piramida Sunca. Is somebody sleeping there? No, this is the hotel. Der ligger hotelpyramider. You see, horizontal. Så linjerne In er the city, flade hen over byen. the moment it comes close to the Sun Pyramid and the Love Pyramid, vertical. I øjeblik, at linjerne rammer solpyramiden og kærlighedspyramiden, begynder de at gå Why? opad. The red color in the pyramid is an energy. Den røde farve på pyramiden er en energi. It's getting accumulated. Den bliver samlet sammen. Goes through the top of the pyramid. Går op igennem solpyramiden. Hitting those horizontal fields, they become vertical. Rammer de vandrette linjer og skubber dem op, så de bliver. So whenever we film it, always vertical. Meaning, Bosnian Pyramid of the Sun is energetically active. Så vi har filmet det her på forskellige tidspunkter, og det vi kan konkludere er, at den østlige solpyramide er energetisk aktiv. So I got this equipment, I take it to Egypt, other places. This is me scanning Kefren, second largest pyramid. Så jeg har skaffet det her teknologi og har taget det med rundt på min rejse, og her har jeg selv So, scannet look, from the side you have horizontal fields, but the moment they come close to the pyramid, they become vertical. eller kæftpyramiden, og der kan man også se, at de går flade, og det er også, de rammer pyramiden, går de opad. This pyramid has been energetically active also. Så der kan man se, at den her pyramide er også
fysisk aktiv. I share this information with my colleagues in Egypt, Og jeg har delt den her information med mine kollegaer, archaeologists, Egyptologists. arkeologer og egyptologer. For me, that was a big discovery. For mig var det jo en stor opdagelse. But they said, we don't care about that. Men der siger de, det går de ikke Our om. pyramids are tombs. Vores pyramider er jo That's it. grave, og det er sådan det. In Egypt, 155 pyramids, not a single member in pyramids. I Egypten er der 155 pyramider, og der er aldrig blevet fundet en mumie inde i dem. Okay, two more. Jeg så plancher mere. This illustration here is a geothermal satellite image of the valley. Geotermisk satellitbillede af pyramidedalen. We measure temperature during the daytime and during the nighttime. Vi måler temperaturerne om dagen og om natten. And then we were checking the heat loss. Og så tjekker vi, hvor meget varmetab der er. If you have a natural mountain, Hvis man har en naturlig bjerg, which is the result of the millions of years of sedimentation, som er et resultat af millioner af års sedimentering, it's very compact. så er det meget kompakt materiale. It takes a lot of time to get warmer, to heat up, Det tager meget lang tid for det at blive varmet op, and a lot of time to lose the heat. og det tager lang tid at køle ned igen. But if you have a structure, a building, Men hvis man har en bygget struktur, with chambers and passageways, som har kamre og passager, you warm it up much quicker, så varmer man op meget hurtigere. but at the same time the heat loss in the evenings, nights is much quicker also. Og det køler også af meget hurtigere om aftenen, fordi der er hulrum. The biggest heat loss, the Bosnian Pyramid of the Sun, Så man kan se på scanningen her, at det største varmetab er solpyramiden, Moon, månepyramiden, Love, kærlighedspyramiden, Dragon. dragepyramiden. Which means that the Temple of Mother Earth is most probably shaped hill, not a structure. But isn't that the purple one that's also quite dark? Which one? Isn't it this one? Yes, Earth? It's yes, quite dark but as you well? see. These are a little bit down. Okay. Så, Shaped, shaped with some passageways, yes. ja, så det ser ud til, at Mor-Jordens tempel er en bakke, der er blevet tilformet, fordi den har knap så meget varmetab. Så det tyder på, at der er mindre hulrum inde i den end bjergene. The ley lines Og så er der in leyline. England, very well investigated. Det er noget, man studerer meget i England. It is noticed that the major churches and cathedrals are sitting on the ley lines. Der har man fundet ud af, at de store katedraler og kirker, de ligger på leylines. These are underground energy lines. Det er underjordiske energilinjer. This is a map of ley lines in Central Balkan region. Og det her det er et kort over leylines i den centrale Balkanregion. Croatia, Kroatien, Serbia, Serbien, Montenegro, Montenegro and Bosnia. og Bosnien. Red lines, ley lines. Så de røde linjer, det er leylines. North-south, east-west, Og syd, øst-vest diagonal. og diagonalt. Most of them intersect right here. De fleste af dem mødes lige præcis her. Blow it up, right Så er here. det op, lige præcis her i Visoko. This is the capital city of Sarajevo, Det er Sarajevo, the town of Zenica, Zenica, and this here, og lige her the town of Visoko. Visoko. Pyramids are built exactly on the biggest intersections of ley lines. Pyramiderne er bygget præcis på det største krydspunkt af leylines. How did they know? Hvordan vidste de det? When you go to the tunnels, guides tell you about the healing aspect. Når I kommer hen til tunnelerne, så vil guiderne fortælle jer om But healingsaspekterne, also the pyramids. men også pyramiderne. On the Sun Pyramid, we have measured På solpyramiden har vi målt, extremely low frequency of 7.83 Hz. har vi målt en meget lav frekvens af 7,83 Hz. In science, it is called the original Schumann resonance. I videnskab bliver det kaldt den oprindelige Schumann-resonans. When we were born decades ago, Da vi blev født for we årtier were siden, born at 7.83 Hz. der blev vi født ind i den frekvens af That was the 7,83 planetary resonance. Det var den planetens resonans på det tidspunkt. 125 years ago, Nikola Tesla measured the resonance, he said about 8 Hz. For 125 år siden, der målte Nikola Tesla en hertz på 8. 8 hertz. Austrian von Schumann, precise measurement 7.83. Og Østrigeren Schumann, han målte den så til præcis 7,83 hertz. So, when we think, if somebody is still doing that, Så hvis vi tænker, hvis der er nogen, der we stadig gør det, produce brain waves.
så producerer vi hjernebølger, at 7.83. som svinger med frekvensen 7,83 Our Hz. planet, 7.83. Planeten svinger med We are in 7,83 balance. Hz. Og så er vi i balance. But our cities, a lot of technology, Men i vores byer, der er der meget teknologi. computers, Computer, laptops, tablets, routers, tablets, microwaves, TV sets, mobile phones, TV, telefoner, satellite dishes. satellitter. So much bad electromagnetism. Det giver så meget dårlig elektromagnetisk It stråling, contaminates the energy of the place. at det forurener energien. We measured in Sarajevo 12 hertz, Så i Sarajevo har de målt 12 Hz, Munich 15 hertz, i München 15 Hz, New York 18 hertz. New York 18 Hz. So imagine, we are still at 7.83. Så forestil jer, vi er stadig på 7 Big cities, 18 hertz. De store We go there, 18 Hz. we have disbalance, Så vi føler ubalance, når vi which creates stress. det giver stress. And stress causes 75% of our diseases. Og stress skaber 75% af vores sygdomme. High blood pressure, Højt blodtryk, sugar, sukker, cardiovascular, blodsukker, cardiovascular. kardiovaskular. And then we are gone. Ja. Stress. Ja. When we think we need to go to the city, oh, traffic, cars, cameras, radars, police, people nervous. Stress. Når vi tager til byerne, så bliver vi stresset af alle de faktorer, vi skal holde øje med. You live in the nature, Trafik og the birds waking you up. man bor i naturen, We're og happy. man bliver vækket af fuglene, så er man i Sun pyramid 7.83. Solpyramiden har stadig 7,83 Of course, Hz. if you are away from the electrical cables and the poles. Selvfølgelig kun, hvis I ikke lige står lige under elektricitetskablerne, som And også finally. er på solpyramiden. Og til sidst, In order to determine the first purpose of the pyramid energy, for at finde ud af, hvad det primære formål var med we solpyramiden, invited experts in energy phenomena, så har vi inviteret forskellige eksperter i energifænomener, the physicists, fysikere, electrical engineers, elektronikingeniører, sound engineers, lydingeniører, telecommunication engineers, telekommunikation, medical doctors, medicinske læger, people with the instruments. folk, som har instrumenter med. Team from Croatia came with the Gauss meter, EMF, oscilloscope, spectrometer, with instruments. De har brugt de her instrumenter, der står der på den hvide plakat. On the top of the sun pyramid, Sammen med solpyramiden, they measured energy beam, der har de målt en energisøjle 4.5 meter radius, på 4,5 meters radius, electrical in nature, som er elektronisk i natur. 28 kilohertz frequency. 28 kHz frekvens. It goes up. Den går op. Team from Serbia, Og der fra Serbien, 3 months later, 3 måneder senere, led by engineer Goran Marjanovic, der var der et team fra Serbien, der ledet af Goran confirmed Marjanović, som har this bekræftet 28 kilohertz. også 28,5 Teams kHz. from Finland, Italy, Germany, Og der har været teams fra Finland, confirmed. Italien og The same Tyskland, som også har bekræftet. When in science you have 5 teams Så når vi har 5 forskellige who videnskabelige come at teams 5 different times på 5 forskellige tidspunkter, from 5 different countries, 5 forskellige lande, they bring their own equipment som har deres eget udstyr and med, they all get the same results. og alle får det samme resultat. It is called an international scientific confirmation of the phenomenon. Så kalder vi det et internationalt videnskabeligt bevis på fænomenet. This one right here, Og det der er på billedet der, energy beam going through the top of the Bosnian pyramid. det er en illustration af den her energisøjle, der kommer op af pyramiden. It seems that this beam is very complex Det ser ud som om, at den her stråle er meget kompleks, because we scan it, the bioenergy fields going up, fordi vi scanner, at bioenergifelt går opad. ultrasound going up, Der er ultralyd, der går opad. very complex. Det er ret kompliceret. And then we measure the strength of the signal Og så har vi målt styrken på signalet. at the top, but on the ground, På toppen, nede på jorden, 3 meters higher, 3 meter op i luften, another 3 meters higher. endnu 3 meter op i luften. And then we used drone Så har vi brugt en drone, going up 100 meters. der
fløj 100 meter op. This energy beam goes like this. Og den viser, at 4.5 meter en energisøjle starter expanded to 20 meters, 4,5 meter, der går ud til 20 meter, coming back to 4.5, ind til 4,5 meter igen. like this. Så den har den her form, DNA strain. ligesom en DNA-streng. In science, this phenomenon is called scalar waves. Den videnskabelige betegnelse er skalarbølger. According to Tesla and recent Russian physicists, Så ifølge Nikola Tesla og moderne scalar waves move quicker than the speed of light. russiske forskere, der bevæger skalarbølger sig hurtigere end lysets hastighed. So they are ideal media to transport the energy, to transport the information. Så det er et ideelt medie til at sende energi og information. So the first potential purpose of the pyramid energy, Så det første potentielle formål med pyramidenergi communication on long distances. langdistancekommunikation. Really, where does this energy beam go? Og hvor går den her energisøjle så hen? It's not 90 degrees to the sky, Det er ikke bare 90 grader opad. but in the morning, Om morgenen, a little bit to the east. der peger den lidt mod øst, This is where the sun rises. hvor solen står op. Noontime, south. Og ved middagstid mod syd, Afternoon, southwest. eftermiddag sydøst, Evening, sydvest, west. om aftenen vest. So this energy beam follows the path of the sun. Så energisøjlen følger solens retning. Does it mean that it communicates with the sun? Betyder det mon, at den kommunikerer med solen? And then through the sun, as a gate, to the other solar systems? Og igennem solen som en portal til andre solsystemer? It's possible. Det er muligt. But the pyramids are not only transmitters, Men pyramiderne er ikke kun transmittere, they're also antennas. de er også antenner, They receive the information. som kan modtage. Information flow is two-way. Så informationsflowet er begge veje. Cosmic internet. Som et kosmisk internet. The other purposes of pyramids to protect the health, Et andet formål med pyramiderne er at beskytte helbred. hundreds of healing testimonials in tunnels every year, Vi får hundreder af healingstestimonials fra tunnelerne hvert to år. improve the water. Det forbedrer vandkvaliteten. We get structured healing water, Vi får struktureret helende vand. to improve the food, Det forbedrer mad. to improve our immunity, Forbedrer immuniteten our spiritual senses. og vores spirituelle sanser. So, they've been teaching us pyramids were built for one dead body. Så de har lært os, at pyramider blev bygget til at opbevare They en belong to krop the past. i fortiden. Don't question it. Og det skal vi ikke stille spørgsmål til. They are saying no. So the science, it has proven pyramids were built for the living communities. Vi har videnskabeligt bevist, at pyramider blev bygget for de levende community. So this is the revolutionary change in the narrative. Så det er en revolutionær forandring i fortællingen. Another reason why they are everyone against us. Og det er endnu en grund til, at det videnskabelige etablissement er imod det her projekt. Which is fine. Hvilket er fint. Big ideas, big inventions come with big resistance. Store opdagelser, de kommer med stor modstand. Meaning we are right. Så det betyder nok, at vi er rigtige. Thank you very much. I kept you under the sun long time. Thank you for being so patient. Jeg har I'll holdt be jer under seeing solen you. længe. Tak for tålmodigheden. Meget fint. Tak. Thank you very much. Thank you very much.